Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Ajibi, moi ekta kotha koribole mon hoi gine apun khalaga agede ahi kina ase. Idu ki ase hole to 16 May 1951 te naga manu plebiscite lo laga. Idu olop idu kon idu celebrate koribo lage. Kon laga party, kon laga group idu right party ase idu celebrate koribole. Moi idu olop share koribole mon hoi gine ahi ase. Kila mane 16 May to ahi ase. Idu nimide moi itu naga manu logote aru itu olop share kori dibole mon hoi gine ajibi yete ahi ase. Itu 16 May te 1951 te naga manu plebiscite town impress itu lodo hele kile loise moi age tebi itu kan sob koi gine ase olebi itu ekta osor ta aha nimde aru bi itu olop itu kobala mon ase. Itu lodo hele to India manu to naga manu ke mon na die nimde 14 August declaration itu koriche Independence Day holebi naga manu to itu mon na dibo la aru mokhan ke itu hisab na kora nishina respect na kora nishina mokhan lagat itu movement to hosa para itu to takan to move na kuribo la itu hisab te takan thaki jaise. Itu nimite itu NNC laga leaders khan itu kan olop mon na punche nimte aru takan laga mon itu olop gosau hoi gina takan 1951 te 16 May te itu takan plebiscite town impress itu conduct kore laga itu ekta ase. World ke dekhabo nimite India ke dekhabo nimite amikan sot manu bi freedom itu lagi ase. Amikan sot manu bi sovereignty itu lage itu laga dekhai dibole naga manu NNC leaders khan itu kan shuru koriche. Itu sob naga manu itu bi janibo lage laga ekta ase. Aru itu 1951 te 16 May te itu conduct kora to hele voluntary kon manu independence lobole ase kon manu freedom itu lagi ase itu khani maribi ko laga itu ase itu by force kora laga itu na hoy holebi itu bishi manu bi itu kushi pai gine itu mari dise. Itu NNC leaders khan 99.9% takan paise hoi gine claim korise holebi itu to hosa laga itu bi nahobo holebi bosti birai kina aha tamte bosti manu khan to sob khushi pa laga mokhan bi itu freedom sovereignty itu hi lobo itu bosti de campaign jagin bira tamte sot bi itu koi nimite NNC laga leaders khan itu koa laga 99.9% itu paise koa laga itu hi ase. Aru naga manu tate deeply ever balbara bhabi sabe itu sovereignty itu hole to naga manu laga historical aru political eta right ase. Freedom itu na hole na hobo ituye hobo hogine naga manu plebiscite itu loise. Itu law pichite government of India kiman army pathai gine naga manu ke torture korise. Itu plebiscite law pichite itu law nimite takan naga manu ke torture korise. Independence lobo nimite freedom lobo nimite mokhan ke torture korise. Itu nimite naga manu first itu ekta historic day naga manu laga itu ebar bhabi sabe moi bishi koi gina ase bishi manu bi moke biya pai gina thakibo pare hole bi hosa to hosa ase mokhan itu kobo lagi jay white is white black is black mokhan ite itu buchai dibo lagi laga bishi manu bi itu kan jani bole mon hoi gina thake aru bishi manu bi itu kan na jani ne thakibo pare itu nimite moi na parile bi phal manu na hoile bi moi laga mon itu bi share koribo aru moi kitab te olop pagan itu kami naga manu ke share koribo hoi gina aha laga ase. Itu nijor laga interest self interest parai moi itu koi ase kombi moi ke kobi hoi gina ko laga itu bi na hoy. Aru itia kon itu 16 May te celebrate koribo lage naga manu itu ebar bal para hoinebi
Naga National Council takan idi conduct korise 1951 te aru taikan to right party ase idu celebrate koribole moi laga babana to hole to NACNKURIM ki laga party kan hobi apuni kan idu deserve na hoina ki right na hoina ki idu celebrate koribole moi itu babi kine jai khali idu NNC kon sovereignty logode khara kore ase kon freedom logode khara kore ase itu he deserve ase itu celebrate koribole moi itu he koi kina jabo aru NNC laga bread ewe kan aru NNC alag alag thake PB hobi UNPG hobi ki laga NNC ulai itu kami celebrate koribole right na hoy moi itu babise kon itu 1951 laga step te itu laga piche te khara kore ase kon ite tat bi itu sovereignty itu freedom independence itu hi lobo hogina khara kore ase khali itu laga group itu hi itu celebrate koribo lage naga manu itu bal para itu study kori sabe holibi sabi 16 May to ahi ase kiman group ahi kine itu celebrate koribo naga manu sabi naga manu to ki right ase itu na jane hoise sob jagate khali political itu laga na hoy alag alag civil organization NGOs government logo alag alag group kami right to ki ase na jane hoy khushi kore holibi public manu to itu kan na bujine alag alag te bi support kori kina jalaga itu dekhise apuni kote jabo itu tamda apuni olop study koribi na itu barbi sabi 16 May to ahi ase public manu beshi manu bi alag alag jagate ahi kine takange itu support koribo itu sabi public manu kan ahi kine aru itu NGOs leaders kan ahi kine alag alag jagate speech bi dibo sabi kile takan itu kori ase takan itu study na kora nimite takan inenga laga kam kori kine ahi ase jodi apuni itu laga itu 16 May 1951 to ki nimite itu conduct korise itu janise hole apuni itu kan khushi mushi na birabo holebi itu laga na jane nimite itu tat bi ineka birai kine alag alag jagate ahi kine kotha koi kine jalaga itu bi dikhi ase itu my dear brothers and sisters of Nagas apuni kan ki koribo agete apuni ekbar bal para study kori sabe kon to right ase kon to hossa ase kon to kon ase itu ekbar bal para study kori sabe na itu bichide apuni ki kan korile bi itu korile bishi bal hobo apuni kan itu khushi itu jaise bole ekdin na hole edim apuni sorong khabole chances bishi ase aru apuni laga honorable apuni laga respect itu harai bole bishi chances ase manu laga agete itu nimite naga leaders kan aru naga publics kan itu ebar monte rakhibi naga manu laga itu movement to hele sot manu bi itu aware rakhibi bishi manu bi itu naga political issue itu naga manu laga right itu aware na thaka nimite mon na de nimite mokan bishi itu down hoigina jalaga itu dikhise aru bishi manu bi galti jagate aware kurigina janimte galti jagate support kurina janimte naga manu iketa bi naga du paigina jalaga itu dikhise itu naga brothers and sisters kan moga 1951 16 May de ki thon impress korise moga laga ki mom bukhigine itu impress korise moga na yete ahi jabi moga laga tate aru suru koribo ile mone moga laga right itu to tate ase freedom independence naga manu laga historic day to hole to 16 May 1951 te kori dise mogan tate khara koribo lagi ase ogine moi aji itu naga manu logote share kori ase last day moi kogine jai thaka nisina don't forget to speak your native language this is very important for you and for me apuni jodi itu kobole sorom hoise kobole pahori hoise hole
একদিন নহ'লে একদিন না আপুনি একদম চাঙৰ একদম ডাঙৰ চৰম খাব সেইটো নিমিত্তে মই সদায় এইটো প্ৰমোট কৰি কিনে যায় আৰু বি যাব গৈ কিনে মই এইটো কৈ দি আছে থেংক ইউ অল গড ব্লেছ নাগালেণ্ড